श्रीविष्णुपञ्जरिस्तोत्रम् हरिरुवाच। नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं गृह्य सुदर्शनम्। प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः। गदां कौमुदकीं गृहीण पद्मनाभ नमोऽस्तु ते। यां यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः। हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तम। प्रतीच्यां रक्ष मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः। मुसलं सान्तनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम्। उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः। खड्गमादाय चरमार्थ अस्त्रशस्त्रादिकं हरे। नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ऐशान्यां शरणं गतः। पाञ्चजन्यं महाशङ्ख मनोघोष्यं च पङ्कजम्। प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आगन्येयां रक्ष शूकर। चन्द्रसूर्यं समागृह्य खड्गं चान्द्रमसं तथा। नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नृकेसरीम्। वैजयन्तीं सम्प्रगृह्य श्रीवत्सं कण्ठभूषणम्। वायव्यां रक्ष मां देव हयग्रीव नमोऽस्तु ते। वैनतेयं समारुह्य त्वन्तरिक्षे जनार्दन। मां रक्षस्वाजित सदा नमस्तेस्त्वपराजिता। विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले। अकूरपार नमस्तुभ्यं महामीन नमोऽस्तु ते। करशीर्षाद्याङ्गुलीषु सत्यं त्वं बाहुपञ्जरम्। कृत्वा रक्षस्व मां विष्णो नमस्ते पुरुषोत्तम। एतदुक्तं शङ्कराय वैष्णव्यं पञ्जरं महत्। पुरा रक्षार्थमीशान्या कात्यायन्या वृषध्वज। नाशयामास सायेन चामरं महिषासुरम्। एतज्जपन्नरो भक्त्या शत्रून् विजयते सदा। नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं गृह्य सुदर्शनम्। प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः। गदां कौमुदकीं गृहीण पद्मनाभ नमोऽस्तु ते। यां यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः। हलमादाय सौनन्दं
नमस्ते पुरुषोत्तमा प्रतीच्यां रक्ष मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः मुसलं सान्तनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम् उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः खड्गमादाय चरमार्थ अस्त्रशस्त्रादिकं हरे नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ऐशान्यां शरणं गतः पाञ्चजन्यं महाशङ्ख मनोघोष्यं च पङ्कजम् प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आगन्येयां रक्ष शूकर चन्द्रसूर्यं समागृह्य खड्गं चान्द्रमसं तथा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नृकेसरीं वैजयन्तीं सम्प्रगृह्य श्रीवत्सं कण्ठभूषणं वायव्यां रक्ष मां देव हयग्रीव नमोऽस्तु ते वैनतेयं समारुह्य त्वन्तरिक्षे जनार्दन मां रक्षस्वाजित सदा नमस्तेस्त्वपराजिता विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले अकूरपार नमस्तुभ्यं महामीन नमोऽस्तु ते करशीर्षाद्याङ्गुलीषु सत्यं त्वं बाहुपञ्जरम् कृत्वा रक्षस्व मां विष्णो नमस्ते पुरुषोत्तमा एतदुक्तं शङ्कराय वैष्णव्यं पञ्जरं महत् पुरा रक्षार्थमीशान्या कात्यायन्या व्रसध्वज नाशयामास सायेन चामरं महिषासुरम् एतज्जपन्नरो भक्त्या शत्रून् विजयते सदा नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं गृह्य सुदर्शनम् प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः गदां कौमोदकीं गृहीण पद्मनाभ नमोऽस्तु ते यां यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तमा प्रतीच्यां रक्ष मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः मुसलं सान्तनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम् उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः खड्गमादाय चरमार्थ अस्त्रशस्त्रादिकं हरे नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न
ऐशान्यां शरणं गतः पाञ्चजन्यं महासङ्ख मनोघोष्यं च पङ्कजम् प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आगन्येयां रक्ष शूकर चन्द्रसूर्यं समागृह्य खड्गं चान्द्रमसं तथा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नृकेसरीम् वैजयन्तीं सम्प्रगृह्य श्रीवत्सं कण्ठभूषणम् वायव्यां रक्ष मां देव हयग्रीव नमोऽस्तु ते वैनतेयं समारुह्य त्वन्तरिक्षे जनार्दन मां रक्षस्वाजित सदा नमस्तेऽस्त्वपराजिता विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले अकूरपार नमस्तुभ्यं महामीन नमोऽस्तु ते करशीर्षाद्याङ्गुलीषु सत्यं त्वं बाहुपञ्जरम् कृत्वा रक्षस्व मां विष्णो नमस्ते पुरुषोत्तमा एतदुक्तं शङ्कराय वैष्णव्यं पञ्जरं महत् पुरा रक्षार्थमीशान्या कात्यायन्या वृषध्वज नाशयामास सायेन चामरं महिषासुरम् एतज्जपन्नरो भक्त्या शत्रून् विजयते सदा नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं गृह्य सुदर्शनम् प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः गदां कौमुदकीं गृहीण पद्मनाभ नमोऽस्तु ते यां यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तमा प्रतीच्यां रक्ष मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः मुसलं सान्तनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम् उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः खड्गमादाय चरमार्थ अस्त्रशस्त्रादिकं हरे नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ऐशान्यां शरणं गतः पाञ्चजन्यं महासङ्ख मनोघोष्यं च पङ्कजम् प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आगन्येयां रक्ष शूकर चन्द्रसूर्यं समागृह्य खड्गं चान्द्रमसं तथा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नृकेसरीम् वैजयन्तीं सम्प्रगृह्य
श्रीवत्सं कण्ठभूषणम् वायव्यां रक्ष मां देव हयग्रीव नमोऽस्तु ते वैनतेयं समारुह्य त्वन्तरिक्षे जनार्दन मां रक्षस्वाजित सदा नमस्तेऽस्त्वपराजिता विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले अकूर्पार्नमस्तुभ्यं महामीन नमोऽस्तु ते करशीर्षाद्याङ्गुलीषु सत्यं त्वं बाहुपञ्जरम् कृत्वा रक्षस्व मां विष्णो नमस्ते पुरुषोत्तमा एतदुक्तं शङ्कराय वैष्णव्यं पञ्जरं महत् पुरा रक्षार्थमीशान्या कात्यायन्या वृषध्वज नाशयामास सायेन चामरं महिषासुरम् एतज्जपन्नरो भक्त्या शत्रून् विजयते सदा नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं गृह्य सुदर्शनम् प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः गदां कौमुदकीं गृहीण पद्मनाभ नमोऽस्तु ते यां यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तमा प्रतीच्यां रक्ष मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः मुसलं शान्तनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम् उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः खड्गमादाय चरमार्थ अस्त्रशस्त्रादिकं हरे नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ऐशान्यां शरणं गतः पाञ्चजन्यं महाशङ्ख मनोघोष्यं च पङ्कजम् प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आगन्येयां रक्ष शूकर चन्द्रसूर्यं समागृह्य खड्गं चान्द्रमसं तथा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नृकेसरीं वैजयन्तीं सम्प्रगृह्य श्रीवत्सं कण्ठभूषणम् वायव्यां रक्ष मां देव हयग्रीव नमोऽस्तु ते वैनतेयं समारुह्य त्वन्तरिक्षे जनार्दन मां रक्षस्वाजित सदा नमस्तेऽस्त्वपराजिता विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले अकूर्पार्नमस्तुभ्यं महामीन नमोऽस्तु ते
करशीर्षाढ्याङ्गुलीषु सत्यं त्वं बाहुपञ्जरम् कृत्वा रक्षस्व मां विष्णो नमस्ते पुरुषोत्तम एतदुक्तं शङ्कराय वैष्णव्यं पञ्जरं महत् पुरा रक्षार्थमीशान्या कात्यायन्या वृषध्वज नाशयामास सायेन चामरं महिषासुरम् एतज्जपन्नरो भक्त्या शत्रून् विजयते सदा नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं गृह्य सुदर्शनम् प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः गदां कौमुदकीं गृहीण पद्मनाभ नमोऽस्तु ते यां यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः हलमादाय सौनन्दम् नमस्ते पुरुषोत्तम प्रतीच्यां रक्ष मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः मुसलं सान्तनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम् उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः खड्गमादाय चरमार्थ अस्त्रशस्त्रादिकं हरे नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ऐशान्यां शरणं गतः पाञ्चजन्यं महाशङ्ख मनोघोष्यं च पङ्कजम् प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आगन्येयां रक्ष शूकर चन्द्रसूर्यं समागृह्य खड्गं चान्द्रमसं तथा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नृकेसरीम् वैजयन्तीं सम्प्रगृह्य श्रीवत्सं कण्ठभूषणम् वायव्यां रक्ष मां देव हयग्रीव नमोऽस्तु ते वैनतेयं समारुह्य त्वन्तरिक्षे जनार्दन मां रक्षस्वाजित सदा नमस्तेस्त्वपराजिता विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले अकूरपार नमस्तुभ्यं महामीन नमोऽस्तु ते करशीर्षाढ्याङ्गुलीषु सत्यं त्वं बाहुपञ्जरम् कृत्वा रक्षस्व मां विष्णो नमस्ते पुरुषोत्तम एतदुक्तं शङ्कराय वैष्णव्यं पञ्जरं महत् पुरा रक्षार्थमीशान्या कात्यायन्या वृषध्वज नाशयामास सायेन चामरं महिषासुरम् एतज्जपन्नरो भक्त्या
शत्रून् विजयते सदा। नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं गृह्य सुदर्शनम्। प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः। गदां कौमुदकीं गृहीण पद्मनाभ नमोऽस्तु ते। यां यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः। हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तम। प्रतीच्यां रक्ष मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः। मुसलं सान्तनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम्। उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः। खड्गमादाय चरमार्थ अस्त्रशस्त्रादिकं हरे। नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ऐशान्यां शरणं गतः। पाञ्चजन्यं महाशङ्ख मनोघोष्यं च पङ्कजम्। प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आग्नेयां रक्ष शूकर। चन्द्रसूर्यं समागृह्य खड्गं चान्द्रमसं तथा। नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नृकेसरीम्। वैजयन्तीं सम्प्रगृह्य श्रीवत्सं कण्ठभूषणम्। वायव्यां रक्ष मां देव हयग्रीव नमोऽस्तु ते। वैनतेयं समारुह्य त्वन्तरिक्षे जनार्दन। मां रक्षस्वाजित सदा नमस्तेस्त्वपराजिता। विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले। अकूरपार नमस्तुभ्यं महामीन नमोऽस्तु ते। करशीर्षाद्याङ्गुलीषु सत्यं त्वं बाहुपञ्जरम्। कृत्वा रक्षस्व मां विष्णो नमस्ते पुरुषोत्तम। एतदुक्तं शङ्कराय वैष्णव्यं पञ्जरं महत्। पुरा रक्षार्थमीशान्या कात्यायन्या वृषध्वज। नाशयामास सायेन चामरं महिषासुरम्। एतज्जपन्नरो भक्त्या शत्रून् विजयते सदा। नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं गृह्य सुदर्शनम्। प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः। गदां कौमुदकीं गृहीण पद्मनाभ नमोऽस्तु ते। यां यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः। हलमादाय सौनन्दं
नमस्ते पुरुषोत्तम प्रतीच्यां रक्ष मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः मुसलं सान्तनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम् उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः खड्गमादाय चरमार्थ अस्त्रशस्त्रादिकं हरे नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ऐशान्यां शरणं गतः पाञ्चजन्यं महाशङ्ख मनोघोष्यं च पङ्कजम् प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आगन्येयां रक्ष शूकर चन्द्रसूर्यं समागृह्य खड्गं चान्द्रमसं तथा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नृकेसरीम् वैजयन्तीं सम्प्रगृह्य श्रीवत्सं कण्ठभूषणम् वायव्यां रक्ष मां देव हयग्रीव नमोऽस्तु ते वैनतेयं समारुह्य त्वन्तरिक्षे जनार्दन मां रक्षस्वाजित सदा नमस्तेस्त्वपराजिता विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले अकूरपार नमस्तुभ्यं महामीन नमोऽस्तु ते करशीर्षाद्याङ्गुलीषु सत्यं त्वं बाहुपञ्जरम् कृत्वा रक्षस्व मां विष्णो नमस्ते पुरुषोत्तम एतदुक्तं शङ्कराय वैष्णव्यं पञ्जरं महत् पुरा रक्षार्थमीशान्या कात्यायन्या वृषध्वज नाशयामास सायेन चामरं महिषासुरम् एतज्जपन्नरो भक्त्या शत्रून् विजयते सदा। श्रीगारुडे पूर्वखण्डे प्रथमांसाङ्ख्ये आचार्यकाण्डे विष्णुपञ्जरस्तोत्रम् श्रीविष्णोर्पणमस्तु। ॐ श्रीविष्णवे नमः।